दर्शक बंधु मु बाबुला महंत आपण मानक स्वागत करछि हेल्पिंग एंड मजबन ट्रस्ट को एवं मो ब्लॉग्स को। तो दर्शक बंधु आज कार्यक्रम होछि स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर कार्यक्रम रही आपण मानक वीडियो माध्यम देखेबू स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर कार्यक्रम। यदि आपण मानक वीडियो भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब निहाती करिवे। आज होछि अगस्त 15 स्वाधीनता दिवस। यही दिवस अवसर में आम हेल्पिंग एंड मजबन ट्रस्ट तरफ एक स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित कराई। दर्शक बंधु ये हूँ बारिपदा पीआरएम हॉस्पिटल मुख्य चिकित्सालय स्थित रक्त भंडार ठारे आमर स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित कराई। ठीक हो दर्शक बंधु ये आमर तपस्वी भाई एवं लीजा भौणी रक्तदाता मानकर सर्टिफिकेट रेडी कर मोर आसु आसु टी लेट हो गला सम भाई रागिगले भाई क्षमा करदे। तो ये बस आमर दीदी माने ठिकाना नहीं दीदी आमर बस आमर रक्तदाता माने रक्त दे रेस्ट कर कार्यक्रम आरंभ हो सारी। तो दर्शक बंधु रक्तदान करंतु एवं जीवन बचातु। भगवान अनेक प्रकार मनीष जन्म किंतु मनीष भिन्न जातिर परिगणित। तांकर चाली चलणी वेशभूषा संस्कृति जीवनशैली सबु भिन्न। संप्रदाय ठारू आरंभ करी मनीषर रंग और भाषा मध्य भिन्न किंतु भगवान तैयारी एकमात्र जिनिस अभिन्न सेटा है रक्त बिंदु। रक्त जाने नहीं धनी कि गरीब, रक्तर नहीं धर्म, रक्त ना जाने भाषा। प्रत्येक मनीष चरित्र ठारू आरंभ करी तार जन्मर मृत्यु पर्यंत जड़े अन्य ठारू संपूर्ण भिन्न केवल रक्त होची अभिन्न। तेणु समस्त ठारे से रक्त विद्यमान। रक्त हेउची प्राण, तेणु रक्तदान जीवन दान। केतर देले भाई ब्लड चार देले वेरी गुड। तो दर्शक बंधु देखिपे आमर रक्तदाता भाई एवं भौणी माने किए 4 थर तो किए 5 थर तो किए 8 थर ब्लड दे सारे। तो डेरी कहीं दर्शक बंधु आपण मैंने भी आसतु एवं रक्तदान करंतु। गोटे बूंद रक्तरे गोटे जीवन बंची पार। तो आसतु रक्तदान करंतु एवं जीवन बचातु। रक्तदान कले कौन मिले जानते दर्शक बंधु? जलदान कले महिमा बढ़े, अन्नदान कले सुख शांति वृद्धि हुए, रक्तदान कले महापुण्य मिले, विद्यादान कले ब्रह्मलोक प्राप्ति हुए, वस्तुदान कले परिवार मंगल हुए। तो एमती किसी दर्शक बंधु तो बेपार दीदी को ले जाओ तार बेपार हो तो बेकार बस जा मत देखो और आसीनी बदला समय रंजन टिफिन खाई दियो बेसी तो कथा होता है तुम्हें न खाइलो तुम फुलो फुलो तो खाइलो ठीक है काटाला अबे गोटे तुम्हें खा लो के लागो तुम्हें नहीं आछो ना का 167 194 सब भाई का नंबर
ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ କ'ଣ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ଲଡ୍ କେତେ ଥର ଦେଲେ ଆପଣ? 5 ତ ଦେଇଛି, 6 ନମ୍ବର ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାଉ ଏମିତି ଭାଇ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଅ ଏ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲଞ୍ଚ ସମୟ ହେଲା। ଆମ ସମସ୍ତ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭୋଗର ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ସମୟ ହେଇଛି। ଲଞ୍ଚ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ଏସବୁ ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଭାଇ ସେପଟେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଢ଼ୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ସାରିଯାଇଛି। ଲଞ୍ଚ ସାରିବା ପରେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତ ଶିବିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ଅଟେ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଦିଅ, ପ୍ଲାଜା ଦିଅ। ରକ୍ତଦାନର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ନିରାପଦ, ନିରନ୍ତର ରକ୍ତ ଯୋଗାଣର ଚାବିକାଠି। ରକ୍ତଦାନ କରି ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ମହତ୍ ଦାନ କରି ସମାଜରେ ମାନବିକତାର ଯୋଗଦାନ କରିବା। ରକ୍ତର ଅଭାବ ପାଇଁ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।